بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اگر کسی فین فالوور کو یاد ہو تو یہ عرض بہت پہلے ہو چکی تھی کہ برکس سارے کا سارا انریسٹ میں جائے گا، کیونکہ یہ برکس جو ہے ڈائریکٹ تھریٹ ہے یورپی یونین، G8 G7 سارے پرانے اتحادوں کے لیے، خصوصاً امریکہ اینڈ ہز الائز۔ اس لیے آپ کو یاد ہے اس پہ بات پچھلے سال کی تھی بڑی ڈیٹیل سے کہ جو برکس کنٹریز ہیں سب جنگ میں جائیں گے۔ نمبر گن لیں، اب صرف اس میں انڈیا ہے، وہ بھی ایک دفعہ ہے کہ وہ گزر چکا ہے، ابھی وہ بھی چلا جائے گا، اس کو نیتن یاہو لے آئے گا ادھر موت کے گھاٹ ہاتھ پھیرتا پھیرتا۔ ایران جا چکا ہے، ساؤتھ افریقہ میں اس ٹائم دنگے فساد اور انریسٹ شروع ہو چکا ہے، رشیا جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ جنگ میں جا چکا ہے، چائنا تائیوان اور اس کے ساتھ جو یہ بھی ایک کامیاب سفارتی دورے کے بعد جس میں اعتماد کی انتہا، یعنی کہ دورے کی کامیابی اسی وقت پتہ چل گئی جب انہوں نے ان کے دیے گئے تحفے ٹریش میں ڈال دیے۔ اور آپ خود سوچیں کہ جتنی انسیکیورٹی دونوں میں پائی جا رہی تھی اباؤٹ دا سیکیورٹی ایشوز، تو یہ کیا دورہ ہوا؟ یہ صرف ٹرمپ کی ذاتی دماغ کے خلل کو پورا کرنے کے لیے دورہ تھا۔ یہ دورہ بائیڈن کے اوپر چلٹی کرنے کا تھا، کیونکہ پچھلے سال یاد ہوگا، کچھ سال پہلے بائیڈن اور اس کی منہ ماری ہوئی، گالم گلوچ ہوئی آن لائن کال پہ، شی کی اور اس کی، یاد ہوگا آپ کو۔ بڑی یہ ایونٹ تھا، مطلب دو صدر آپس میں گالم گلوچ آن لائن کال پہ دے رہے ہیں، کچھ صدارتی اصول ہیں، کوئی ایتھکس ہیں، وہ ساری چیزیں بھی۔ تو یہ ٹرمپ لاشعوری طور پہ پہلے بھی اس کو شوق تھا ہر جگہ وہ تعلقات کی اس کو بنانے کا، تو یہ اس کا ذاتی وہ تھا، اس کی ذاتی جگہوں پہ گھومتا رہا، جہاں جہاں پیوٹن گیا میں بھی جاؤں گا، ان گارڈنز میں گھوما ہے یہ، اس کے پرائیویٹ گارڈنز میں۔ تو اس نے کہا یہ ڈپلومیٹک ایکسیس کی جگہ نہیں ہے، بس ہاں یہاں پیوٹن آیا ہے، بس میرے ساتھ آج آپ آئے ہیں، یہ بڑا ریئر ہے۔ تو مطلب یہ اس کی کوئی امریکن اسٹیبلشمنٹ کا شو آف تھا، جسٹ ٹرمپ کو راضی رکھنے کا، کیونکہ دماغی مریض ہے جیسے، تو ساروں کو فائر ہی نہ کر دیں۔ پیٹ ہیگزٹ کا چہرہ دیکھنے والا تھا، مارکو روبیو کا چہرہ دیکھنے والا تھا، ورنہ سر جی آپ ڈپلومیٹیکلی اگر کسی ملک سے بڑے اتنا بڑا دورہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں جب، تو بڑے کچھ گولز ہوتے ہیں، بڑی کوئی ایک کمفرٹیبل انوائرمنٹ ہوتا، وہ نہیں تھا۔ تو لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ ٹرمپ کو ڈام کرنے کے لیے اور امریکن عوام اور پوری دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے تھا۔ بھئی ٹرمپ کتنی محنت کر رہا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے اپنی عوام پہ، کہ میں چائنا بھی گیا، میں ادھر بھی گیا، یہ ٹرمپ اپنی مڈ ٹرم کے لیے، تھوڑی سی فیس سیونگ کے لیے، اور اس کا ذاتی جو ایڈونچرس نیچر ہے ہر کسی کو ملنے کی، اس کے تحت بس۔ اور آپ کو یاد ہے، آپ برکس کے اعلامیہ پہ تو چلے گئے، ان کا اعلامیہ تو بتائیں، سویابین کا معاہدہ ہوا یا کچھ اور بھی نکال کے لیں؟ کچھ بھی نہیں، نتھنگ، صرف شو آف تھا، آخری کوشش تھی۔ اب بات دیکھیے گا، ایران اٹیک اور سارا کچھ ریزیوم ہو جائے گا، چیزیں وہیں کی وہیں چلی جائیں گی جہاں تھی۔ مئی کریٹیکل مہینہ ہے اس معاملات کو لے کے بھی، اور اس دفعہ پھر وہی پریکٹس دہرائی جائے گی جو کہ شروع ہو چکی ہے۔ پاکستان اس ٹائم سویئر اٹیکس میں آ گیا ہے، اب پاکستان کاؤنٹر اٹیک کر رہا ہوگا، مائٹ بھی انڈیا بھی ہمیں انگیج کرے تھوڑا سا ڈائریکٹلی، انڈائریکٹلی تو وہ کر ہی رہا ہے افغانستان کے ذریعے، تو پھر ایران پہ دوبارہ اٹیک کر دیا جائے، اور اس دفعہ یو اے ای کی زمین پراپر یوز ہو، کھل کھلا کے فوجی دکھائے جائیں، کھل کھلا کے سارے نظارے کرائے جائیں آپ کو، کیونکہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پیٹ تو ننگا ہو ہی گیا اب یو اے ای کا، اور جس طرح سے اس نے ٹویٹ کر کے کھول دیا وہ ویسی بھوت اتر گئے۔ اور لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستانی میڈیا کی جو ایکچوئل گورننس ہے یا مینجمنٹ ہے، یہ پاکستان کی پبلک کے لیے ہیں یا یہ باہر والوں کو راضی کرنے کے لیے ہیں؟ مطلب ہر بندہ چیخ رہا ہے، دبئی سے رپورٹس آ رہی ہیں ڈپورٹیشنز کی، لیبر طبقے کو فضول طریقوں سے نکالا جا رہا ہے، سیٹل لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، صرف پاکستانی ہونے کی سزا ہے۔ اور یہ نفرت بہت عرصے سے شروع ہوگی، گوادر سے شروع ہو گئی تھی، گوادر جب آپ نے شروع کی تھی تب سے ان کو آپ برے لگتے ہیں، اسی وقت سے انڈیا قریب ہو گیا، تو اسی وقت کے بعد مندر بنے ہیں، تو اس لیے تو اب جو نقشہ بننے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس خطے میں پراپر جنگ، برکس نے بھی جو برکس میں، برازیل کا اب ہم خبریں سنتے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں نہیں پتا کہ برازیل میں کیا چل رہا ہے، برکس کا ہی ہے وہ ممبر، اگر کوئی جا کے اس کی بھی خبریں دیکھے تو تباہی ادھر بھی کوئی نہ کوئی پھری ہوگی۔
लेकिन बहरहाल इनका तो हमें पता है कि साउथ अफ्रीका इस टाइम रेसिज्म की लहर में है, अनरेस्ट में है, ईरान अनरेस्ट में है, चाइना के लिए ताइवान और ये सारे इश्यूज जो हैं वो पूरे के पूरे उसके इर्द गिर्द घेरा तंग हो चुका है, कभी भी चाइना उसमें कूद पड़ेगा। इंडिया पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, रशिया ऑलरेडी उसमें है। उसामा साहब, रूस के सदर का दौरा, इसको आप कितना अहम समझ रहे हैं जो अभी 19 मई को शुरू हो रहा है? देखिए ये बिल्कुल जो उभरता हुआ, मैंने आपको कहा था, पूरा जब ये सिस्टम गिरेगा, पूरा सिस्टम कोलैप्स होगा और पूरी जो सिस्टम का कोलिजन है असल में अगले साल तक, तो उससे पहले पहले आप ये देखें कि ये जो लोग जैसे ब्रिक्स है, कोई और छोटे छोटे इत्तेहाद हैं इलाकाई रीजनल, वो कोशिश करेंगे अपनी री अलाइनमेंट करने की और अपने आप को दोबारा से अपने मामलात को उस तनाजुर में देखने की। तो इसलिए ये प्यूटन का जो इतना तेज दौरा है, फौरन दौरा है, ये इसी बात की वो है कि फौरन रिएक्शन, क्या अभी क्या बना, क्या करना है, दौरे से क्या हासिल हुआ, ये सारी बातें। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये दौरा इम्पोर्टेंट होगा, अपकमिंग जो इवेंट्स हैं उनके लिए ज़रूर। लेकिन आपको याद होगा अमेरिका का दौरा आपको जैसा बताया था, उम्मीद है कि आप वैसे ही पाया होगा आपने कि इससे कुछ नहीं निकला और आगे भी इससे कोई वो खातिर खा कुछ नहीं निकलने जा रहा। हाँ, क्योंकि ये साल 2027 के जून तक पूरा सिस्टम ज़मीन बोस होगा, आपका कॉर्पोरेट सेक्टर बताया हुआ है, आपका जो ये वर्ल्ड सारे जो ग्रुप्स हैं G7 और जी फलाना, ये इनकी रीअलाइनमेंट होनी है। तो डेफिनेटली जब ये सारे अपनी अपनी रीअलाइनमेंट करेंगे, नए लाइकिंग और डिसलाइकिंग और उसके तहत कुछ चीज़ें निकालेंगे, तो एक बड़ी जंग भी जाहिर बात है अब शुरू है, जैसे इसने करवटें लेते रहना, कोई ना कोई इसमें आता जाएगा। तो डेफिनेटली ये दौरा इस महीने मई के अंदर जो अब अगला मंजरनामा बनना है लेके इसको आपके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को, और उसमें यूरोपियंस भी आपको पता अफेक्ट हो रहे हैं, सब अफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन अगला मंजरनामा एक और भी है कि किसी तरीके पाकिस्तान का भी ऐसा वो, जैसे कहते हैं ना, कि तख्ता पलट हो के रशियन चाहते हैं कि पाकिस्तान अब उनको चाहिए किसी भी तरीके इस खिते की, और जैसे कहते हैं ना उसको एक्सेस को बेहतर करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान कई दहाइयों से चाइना और अमेरिका के दरमियान बैलेंस बना हुआ है। चाइना के ताल्लुकात अलहदा हैं, अमेरिका के अलहदा हैं, दोनों को कहता है कि एक दूसरे पे कोई असर नहीं पड़ेगा, हम दोनों को अलहदा लेके चलेंगे। एग्जैक्टली ईरान और जीसीसी के साथ भी यही है कि अरबों के साथ अलहदा, ईरानियों के साथ अलहदा। ईरानियों को कहा भी तुम्हारे साथ अपना ताल्लुक अलहदा, अरबों की वजह से तुम्हारे मेरे मामला खराब नहीं होंगे। अरबों को कहा कि हमारे ईरान के साथ मामला अलहदा है, तुम ये इनके बिटवीन है। लेकिन रशिया के मामले में ये नहीं है। रशिया हमेशा से हमसे दूर है। ये जो ज़ियाउल हक साहब वाली वॉर के बाद जो अफगानिस्तान में खेली गई, अब मैं समझता हूं कि ये जो टाइम है गवादर पोर्ट पे चाइना की सी पैक का पहुंचना, अगर उसके अंदर अफगानिस्तान रशिया अफगानिस्तान के जरिए रीच करे, ईरान अपना फिलिंग स्टेशन भी लगा दे उधर ही गवादर पे, तो ये एक आइडियल सिनेरियो होगा पाकिस्तान की तकदीर बदलने का और ओवरऑल जो सिनेरियो खिते का सबसे आइडियल। लेकिन ठीक इसी रोड मैप में जहां गवादर पे रशिया चाइना अफगानिस्तान के जरिए यहाँ लिंक होते हैं और ईरान अपना तेल दे देगा, फिलिंग स्टेशन लगा देगा, इसी के अंदर एक काटता हुआ मोदी आ रहा है जो यहीं से ही सड़क गुजार के ईरान को काटते हुए इसराइल तक पहुंचना चाहता है, यूएई को कनेक्ट करके। यूं अब ये मंसूबा एक दूसरे की यूं है, क्रॉस है, एक हो सकता दूसरा नहीं हो सकता। तो इस वजह से ये जो आप लोगों को जो समझ नहीं आती ना कि अच्छा अच्छा कुछ होते होते अचानक क्यों। आप देखें गवादर जितनी एक्टिव होने के करीब गई, सी पैक एक्टिव हुई, बीएलए एक्टिव हो गई। बीएलए उसी दिन से एक्टिव है, उनका जज्बा वो जैसे कहते हैं हुबुल वतनी या बलूचिस्तान का सब जाग उठा। ठीक, वरना आप देखें कि ये किधर है, मतलब वरना आप खुद देखें ना कि ये जो जज्बा उनका जागा है, ये इनका जिस तरह गवादर करीब आ गई, सी पैक कंप्लीट हो गई, ये तब भी क्यों जाग उठा दोबारा।
उसामा साहब, ये जो जुम्मा गुजरा है, जो कल जुम्मा गुजरा है, मुत्तहिदा अरब अमारात और भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, आपको पता है, यूएई में थे, मुलाकात हुई है, और एक बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है कि इंडिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान दिफाई शराकत दारी के फ्रेम वर्क पर मुआहदा हुआ है, जिसके तहत दोनों ममालिक जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी में इश्तराक, इंटेलिजेंस तबादले और दहशत गर्दी के खिलाफ तावन को मजबूत बनाने पर तवज्जो देंगे, और अरबों डॉलर की सरमायाकारी कि यूं ही एकदम उठता है भारत की के साथ जनाब दफाई मुआहदे भी शुरू हो जाते हैं। भारत खुद तो ले आपके जो रफाल फ्रांस से, खुद तो S-400 रशिया से, खुद कहाँ से ले, तो यूएई को क्या देगा भैया, वो तो मुझे बताएं। भरमूज देगा, जो अपना अग्नि कोई देगा, क्या देगा बेसिकली? कोई कामयाबी इसकी कोई पिछली जंग में उनको नजर आई हो? असल मसला ये है कि भारत के साथ दुबई सिर्फ इसराइल के नुमाइंदे के तौर पे ताल्लुकात बना रहा है। यूएई के अंदर अब रूह नेतन्याहू की है। अब भारत, अच्छा आप देखें मोदी कैसे इसराइल था अटैक से पहले, तो अब असल में नेतन्याहू ने इन दोनों को बगल बच्चा बना लिया है, मोदी को भी और ये इसका जो अपना यूएई वाला है, इसको दोनों को। अब इनकी अकलें काम नहीं कर रही, नेतन्याहू ने इनको बिल्कुल कैप्चर कर लिया, बंदरों की तरह नचा रहा है, पागलों की तरह। यूएई को भला पूछो कि भाई सिर्फ पाकिस्तान से ताल्लुकात के नतीजे में यू आर सेफ, क्योंकि हम ईरान के साथ उसकी ताकत बन के अंदरूनी गैर मरई ताकत के तौर पे जरूर खड़े हैं। उसकी एक और रीजन भी आजकल ही किसी प्रोग्राम में निकली है, आपको भी बता देता हूँ। आप ईरानी दूध पीते हैं, आपके जिस्मों के अंदर ईरानी खुराक आती है बहुत ज्यादा। दूध तो पक्का है ना, ऑलपर पी लें, मिल्क पैक पी लें, जो मर्जी है, इसमें खुश्क दूध डलता है ईरान का। जिस बार बंदे को ये बात समझ ना आए, FBI से लेके कोई भी चैलेंज करे, पूरा दूध आपकी रगों में ईरान का घूम रहा है, इसलिए आप लोगों की कुर्बतें ज्यादा है, लाशौरी कुर्बतें ज्यादा है। अच्छा, अब यूएई जो है भारत से सिर्फ अफरादी कुव्वत ले सकता है, फौजी ले सकता है, जैसे इसराइल ने लिए हैं, जैसे इसराइल ने लिए हैं। इसराइल में को 50, 60, 70 हजार ये जो है इंडियन फौजी मारा गया है, डिप्लॉय हुआ है, मारा तो पता नहीं कितना गया हो, लेकिन डिप्लॉयमेंट की फिगर ये था। अब आप मुझे बताएं कि एग्जैक्टली ईरान से लड़ने के लिए कौन सी दुनिया की फौज तैयार हो सकती है? अमरीकियों का तो देख लिया, अमरीकी तो सिर्फ निकले टेक्नोलॉजी के पापे, जब मैदान अमल आया तो बस फिर तो अब इधर छुपते फिर रहे, होटलों में छुपते फिर। और फौजियों का क्या काम है भाई, होटलों में जाके छुपे, मदीना फलाने और इन होटलों पे, इसलिए वो मारता था। वो तो छुपते फिर रहे थे होटलों में, इनको तो चस्के पड़े हुए थे, बस वो हवा बनी हुई थी कि सुपर पावर है, वो अगलों ने धो के निकाल दी। अब कोई फौज चाहिए जो लड़े इनसे, ईरानियों से जमीनी फौज चाहिए जो लड़े। उसके लिए गौर हो रहा है कि जब इसराइल में जाके इंडियन लड़ गए, तो यूएई में भी आके लड़वा दो इनको ईरानियों से, और उधर से पीछे से पाकिस्तानियों के साथ भी, दोनों को सैंडविच के तरीके से करो, और अपना रास्ता जो वो वन रोड का मैप है वो भी पूरा होगा। बलूचिस्तान में BLA को सपोर्ट करके, वो अब इस टाइम इंडिया का सूबा ही बना के उन्होंने लगाया होता है जितना इश्तिहार, अपने तो नहीं दिखाते बंगाल में क्या हो रहा है। बलूचिस्तान के धमाके की खबर सबसे ज्यादा उधर चलती है इंडिया में। तो वो अब अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए, ना इंडिया के पास कोई टेक्नोलॉजी है, ना कुछ है, ना कोई टैक्टिकल इनके पास स्ट्रेंथ है। इंडिया को सिर्फ इंडियन फौजी बेचारे को ला के मराना है ईरानियों के हाथों, बस, दैट्स इट। और ईरानी एक बहुत पुरानी नेशन और बहुत पुराना खून बहाने और बहने का तजर्बा, उनके सामने इनको बलि का बकरा बना रहे हैं बस। उसामा साहब, मैं ये अभी जो है एक खबर पढ़ रहा था, वो खबर ये है कि अमेरिका ने अपने जो तेल के स्ट्रेटेजिक जखायर हैं उनको फिर से मुकम्मल तौर पर भरने का फैसला कर रही है। ये ना मैंने खबर पढ़ी तो मैंने कहा कि ये जो जंगबंदी और ये वो मामला सारे जो चल रहे हैं, इसके पीछे कुछ और चीज पनप रही है। ये एकदम से जखायर भरना तो किसी, मुझे लग रहा है कि फिर से दोबारा बड़ी जंग शुरू करनी है अमेरिका ने। अमेरिका कह भी चुका है, सदर ने कहा है कि मैं बड़ा फैसला कुन हमला करने वाला था, पाकिस्तान के 2 अच्छे लोगों की वजह से मैंने रोका है।
تو میرا نہیں خیال ایران اس طرح اس کو لنگر آن کر رہے ہیں. یہ ایٹم تو چلنا ہی چلنا ہے. آپ نے بھی کہا کہیں نہ کہیں ایٹم چلنا ہے. یہ ویسٹ سے نہیں ہونا معاملہ سیدھا جب تک ایٹم نہ چلے. کیا لگتا ہے؟ دیکھیں اب تو جو دشائیں چل رہی ہیں اس میں ایٹم کو اتنا زیادہ نہیں دیکھتا. اب جو پلانٹری پوزیشن ہیں ایٹم نہیں, لیکن کوئی پراپر ایٹم نہیں, لیکن کوئی اس کی چھوٹی سی 2 نمبر کاپی ٹائپ ضرور ہو سکتا ہے. اور جہاں تک ذخائر بھرنے کی بات ہے وہ بھی ہماری پروگرام دیکھتے ہیں, خوراک کٹھی کر لو, ذخیرہ کر لو. وہ ذخیرے پہ اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ اس جنگ کے نتیجے میں راستے جو بند ہوں گے, اکنامک پریشر جو آئیں گے, پلس لاک ڈاؤن کی سچویشن بھی ایکسپیکٹڈ ہے, اس لیے وہ اپنی تیاریاں پوری کر رہے ہیں.